Hello everyone. Today me and Ariel will interpret the Taylor Swift speech in NYU. And the system is we will be taking turns just as we did in final semester last week. So we will be taking turns by me first and then Ariel and then me again and vice versa. So let's start with me. Not a single one of us here today has done it alone. We are each a patchwork quilt of those who have loved us, those who have believed in our futures, those who showed us empathy and kindness, or told us the truth, even when it wasn't easy to hear. Those who told us we could do it when there was absolutely no proof of that. Someone read stories to you, taught you a dream, offered up some moral code of right and wrong to try and live by. All right, stop. Tried their Okay. best. Aninda, Oke. let's try to begin. Tidak ada satupun dari kita yang ada di sini melakukannya sendirian. Kita semua adalah kumpulan tambal dari mereka yang mencintai kita, yang menunjukkan empati dan kebaikan kepada kita. Mereka yang mengatakan bahwa kita bisa melakukannya ketika tidak ada bukti sama sekali. Seseorang yang membacakan cerita dan mengajarkan kamu untuk bermimpi dan memberikan moral yang benar dan salah untuk kamu coba jalan. Okay, now it's Ariel's turn. Okay. And wrong you try and live by. Someone tried their best to explain every concept in this insanely complex world to the child that was you, as you asked a bazillion questions, like, how does the moon work? And why can we eat salad but not grass? And maybe they didn't do it perfectly. No one ever can. Maybe they aren't with us anymore. In that case, I hope you'll remember them today. If they are in this stadium, I hope you'll find your own way to express your gratitude for all the steps and missteps that have led us to this common destination. Okay, stop. Okay, now Ariel's turn. Seseorang mencoba yang terbaik untuk menjelaskan setiap konsep di dunia yang rumit ini kepada seorang anak kecil yang dulunya adalah kamu. Saat kamu mengajukan banyak pertanyaan seperti bagaimana cara kerja bulan dan bagaimana kita bisa makan salad tetapi tidak bisa memakan rumput. Dan mungkin kita tidak melakukannya dengan sempurna. Tidak ada yang bisa. Mungkin mereka sudah tidak bersama kita lagi. Dan jika mereka ada di stadium ini, saya berharap kamu menemukan langkah kamu sendiri untuk mengungkapkan rasa terima kasih kamu atas semua langkah dan kesalahan yang telah membawa kita ke tujuan bersama. Okay, now my turn. I know that words are supposed to be my thing, but I will never be able to find the words to thank my mom and dad, my brother Austin, for the sacrifices they made every day so I could go from singing in coffee houses to standing here with you all today because no words would ever. To all the incredible parents, family members, mentors, teachers, allies, friends, and loved ones here today who have supported these students in their pursuit of educational enrichment. Let me say to you now,
Welcome to New York. It's been waiting for you. Okay, stop. Now it's Aninda's turn. Oke. Aku tahu bahwa kata-kata seharusnya menjadi halku, tapi aku tidak akan pernah bisa menemukan kata-kata untuk berterima kasih kepada ibu dan ayahku dan saudaraku Austin atas pengorbanan yang mereka telah lakukan setiap hari sehingga aku bisa pergi bernyanyi di kedai kopi dan menjadi berdiri di sini dengan kalian karena kata-kata tidak akan pernah cukup. Untuk semua orang tua, keluarga, mentor, guru, aliansi, teman-teman, dan yang tersayang, yang luar biasa di sini, yang telah mendukung para siswa untuk mengajar pendidikan, izinkan aku untuk mengucapkan selamat datang di New York, kota ini telah menunggumu. Okay, now Ariel's turn. I'd like to thank NYU for making me, technically, on paper at least, a doctor. Unless your specific emergency was that you desperately needed to hear a song with a catchy hook and an intensely cathartic bridge section. Or if your emergency was that you needed a person who can name over 50 breeds of cats in 1 minute. Masih pakai Beetle layer belum 100% Oke. bersih. Pakai Nivea Full Bright Beetle Layer. Bersihkan 100% makeup dan kotoran. Okay, so Saya ingin berterima kasih kepada NYU yang telah secara teknis membuat saya menjadi seorang dokter. Setidaknya di atas kertas, bukan tipe dokter yang Anda inginkan dalam keadaan darurat. Kecuali jika dalam keadaan darurat Anda sangat ingin mendengar lagu atau dengan bait yang menarik pada bagian jembatan lagu yang katarsis. Atau dalam keadaan darurat Anda membutuhkan seseorang yang dapat menyebutkan lebih dari 50 jenis kucing dalam 1 menit. Okay, now it's Aninda's turn. okay. I never got to have a normal college experience per se. I went to public high school until 10th grade and then finished my education doing homeschool work on the floors of airport terminals. Then I went out on the road for radio tour, which sounds incredibly glamorous, but in reality, it consisted of a rental car, motels, and my mom and I pretending to have loud mother-daughter fights with each other during boarding, so no one would want the empty seat between us on Southwest. Okay, As a stop. kid, Now it's Aninda's turn. Oke. Aku tidak pernah mendapatkan pengalaman kuliah yang normal itu sendiri. Aku sekolah di SMA umum sampai kelas 10 dan menyelesaikan pendidikanku, mengerjakan PR homeschooling di lantai terminal bandara. Kemudian aku pergi keluar kota untuk tur radio yang kedengarannya sangat mewah, tapi kenyataannya ada dari mobil sewaan, motel, lalu aku dan ibuku berpura-pura bertengkar yang hebat saat naik pesawat agar tidak ada yang mau duduk di kursi kosong di antara kami di bagian barat pesawat. Okay. Now, Ariel's turn. as a kid, I always thought I would go away to college, imagining the posters on the wall of my freshman dorm. I even said
the ending of my music video for my song Love Story at my fantasy imaginary college, where I meet a male model reading a book on the grass. With one single glance, we realized we had been in love in our past lives. Which is exactly what you guys all experienced at some point in the last 4 years, right? Okay. Sebagai seorang anak, saya selalu berpikir bahwa saya akan pergi ke perguruan tinggi. Membayangkan poster-poster yang akan saya tempel di dinding asrama mahasiswa baru. Saya bahkan membuat akhir dari video musik saya yang berjudul A Love Story di kampus bayangan saya, di kampus imajinasi saya, di mana saya bertemu dengan pria yang membaca buku di atas rumput. Sesekali saling pandang dan menyadari bahwa kami pernah jatuh cinta di kehidupan sebelumnya. Ini persis seperti yang kalian semua alami dalam suatu waktu dalam 4 tahun terakhir, bukan? Okay, now it's Aninda's turn. Okay. Now it's my turn, the last turn. But I really can't complain about not having a normal college experience to you, because you went to NYU during a global pandemic, being essentially locked into your dorms and having to do classes over Zoom. Everyone in college during normal times stresses about test scores, but on top of that, you also had to pass like 1,000 COVID tests. Okay, stop. I imagine Oke. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengeluh tentang tidak memiliki pengalaman kuliah yang normal. Karena kalian kuliah di NYU selama pandemi global, lalu terkunci di asrama atau harus melakukan kelas melalui Zoom. Semua orang di kuliah selama waktu normal menekankan tentang nilai ujian, tapi di atas itu semua kalian juga harus melewati sekitar ribuan tes COVID. Okay, now the last turn is Ariel's turn. Yes. I imagine the idea of a normal college experience was all you wanted to. But in this case, you and I both learned you don't always get all the things in the bag that you selected from the menu in the delivery service that is life. You get what you get. And as I would like to say to you wholeheartedly, you should be very proud of what you've done with it. Today, you leave New York University and then go out into the world searching what's next. So will I. Okay. Saya membayangkan tentang sebuah ide tentang pengalaman kuliah normal yang selalu kamu inginkan. Namun dalam kasus ini, kamu dan saya sama-sama belajar bahwa kita tidak selalu mendapatkan semuanya dalam satu kemasan atau dalam satu tas pada menu pengiriman. Itulah kehidupan. Kamu mendapatkan apa yang kamu dapatkan, dan seperti yang aku ingin katakan kepada kalian. Kalian harus bangga dapat menyelesaikannya. Hari ini, kamu meninggalkan Universitas New York, dan kemudian kamu akan pergi ke dunia untuk mencari pengalaman yang selanjutnya. Dan begitu pun juga dengan saya. Thank you. Okay, thank you. I think that's it from us. Thank you.
Alright, so I will stop the recording.